योर गाइस कैसे आप सब लोग वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम गाइस द्वारका जा रहे हैं, वो भी बोलेरो में। तीन दिन के लिए हम बोलेरो में लिए। तो गाइस फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। तो चलो चलते चलो ए बोलेला तो चलो इसके हम चलते देखते गाइस। ये देखो हम लोग पहुंच गए हैं द्वारकाधीश पहुंचे। अभी बादशाह मूड में नहीं है, उसका चप्पल गायब हो गया है, इसलिए अभी बादशाह थोड़ा मूड में नहीं है। हेलो गाइस, तो बादशाह में चप्पल ले लीधा थे, હવે ઈ પોગી ગયો છે, તો હવે બોલીશ। હવે તો બોલ। નથી બોલવું ભાઈ। आगे ममती नदी में दर्शन करने हमने चलो बस ममती नदी में वो प्रतीक और आएंगे ना, हम नहाने जाने वाले हैं। वीडियो बनाएंगे। बहुत ट्रैफिक है, बहुत। गाइस तो भी बहुत ट्रैफिक है। हाय गाइस, तो देखो बादशाह गोमती नदी में नहाने जा रहा है, नहाने जाने वाला है, लेकिन उसका फ्रेंड अभी गायब हो गया है प्रतीक, तो उसके लिए राह देख रहा है। सभी गाइस हम गोमती नदी में गाइस नहाने जा रहे हैं। घर पे तो चलो गाइस चलते हैं। ऊँट की सवारी आई है। बहुत गर्मी है तो हम गाइस फैंटा सोडा पी रहे हैं। बहुत बढ़िया है। क्या है? दीदी को दो। दीदी कैसी लग रही है? हेलो गाइस, तो हम लोग बोलेरो में बैठ गए हैं और हम जा रहे हैं बेट द्वारका। और हम लोग जा रहे हैं बेट द्वारका। देख रहे हैं आप, जोरदार नज़ारा है गाइस। देखो बहुत ही वाहन जा रहा है और इसमें गाना गाने का गई। तो सुअर के पास जा रहे थे, तो पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। और ये देखो कितना सो रहा है, बहुत थक गया है। ये हमारा टीनू मैंने अभी बहुत धूप में देखो कैसे बैठे हैं, अभी बहुत थक गए टीनू में। और ये गुला देखो कितना नींद आ रहा है इसको, आप सब देखिए। देखो ये कैसे हिला रहा है भाई, इसको बहुत नींदर आ रही है। मीनू भाई थक गया पूरा। देखो एक दूई तेरे को कैसा इधर मजा आया? तो गाइस हम सोने की द्वारका धाम
सोने की द्वारका पावन धाम पहुंच गए हैं। हाय गाइस, हाल अभी हम टिकट लेने वाले हैं हम लोग। बेट द्वार से दर्शन करके हम सब निकल रहे हैं। ये सुबह है, ये देखो माइकल आया नया या मेरे भी चैनल है मेरे नदी में गैस कूद गए तो गैस अभी देखो यार, दरिया का नज़ारा बहुत सुंदर है, आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया है। ये पुल है बहुत बढ़िया, बेट द्वारका से आगे। अभी गैस नीलगढ़ धाम पहुंच गए। तो यो गाइस के सब लोग वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस अभी गाइस हम नागेश्वर पहुंच गए। ए शंकर भगवान की मूर्ति बहुत बड़ी नागेश्वर की आरती हो रही है, तो आप देख सकते हैं, आरती में दर्शन लीजिए। तो गाइस, तो आप दर्शन का लाभ लीजिए। नागेश्वर महादेव मंदिर बहुत जोरदार। ये भगवान नागेश्वर की मूर्ति है। वही क्या है? तो हमने चारों तरफ से महादेव की मूर्ति दिखाई दिया है, आप दर्शन का लाभ ले सकते हैं। तो हमने महादेव की मूर्ति चारों तरफ के आपको दर्शन करा दिए हैं, तो आप दर्शन कर लीजिए। हर हर महादेव। अभी आप महादेव का दर्शन कीजिए। ये देखो बहुत बड़ी मूर्ति है। सूरत के अंदर भी ऐसी मूर्ति है, गलतेश्वर। हम गए हरसिद्धि माता का मंदिर है, आ गए हैं, तो चलो चलते। दरिया के पास है, दरिया के पास बहुत बढ़िया नज़ारा है, आप दर्शन ले सकते हैं। यहाँ बोलेरे से हम लोग आए हैं, यहाँ से अभी हम यहाँ से दूसरा भी धाम पकड़ने वाला है। ये देखो कितना दूर है, बहुत बढ़िया आज तो यात्रा कर दिया। ये देखो मेरा साला है जीएस, उसने भी बहुत मज़ा लिया। ये उसकी लड़की है, एक मेरी लड़की है। देखो कितना खुश हो रहे हैं, बहुत मज़ा आया ना। ये मेरे मामा की लड़की है मिया। नैया, बहुत बढ़िया। नव्या। यहाँ पे क्या करने के लिए आए तुम लोग? तो मैं पे दर्शन करने के लिए आया। वाह वाह, तू भी दर्शन कर लिया के आई है? तेरे को मजा आया? नहीं मजा आया? तेरे को मजा आया? बहुत मजा आया। चलो हम लोग जा रहे हैं सभी लोग दर्शन के लिए। चलो बाय। हाय गाइस, ये मेरा साडू भाई है, उसको दर्शन करने के लिए बहुत मजा आया। आज तो बहुत खुशी हुई, उसको बहुत खुशी हुई है यहाँ पे आके। ये मेरी वाइफ है पीछे, वो भी बहुत खुश हो रही है। देखो बहुत मजा है उसको भी। चलो अभी हम जा रहे हैं, फिर आपको दर्शन करा रहे हैं।
बाय बाय टाटा बाय 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 बाय। बाय बाय। ये विनू भाई की पत्नी है, ये विनू भाई की पत्नी है, उसको बहुत सेवा करते हैं विनू भाई। हाँ विनू भाई ये पालू बहन का बहुत ख्याल रखते हैं, ये जोड़ी उसको बहुत जम रही है। अगले जने में वो बोल रहा है। देखे गया भिंडबंधन महानेश्वर महादेव का मंदिर है, दर्शन करा रहा हूँ। देखो यहाँ पे मेरा बोलोरो खड़ा है, वहाँ से हम लोग आए हैं। ये दरिया का खूबसूरत नज़ारा है, बहुत बढ़िया। अभी हम दर्शन करा रहे हैं। जय महादेव। हाय गाइस, ये घंटी भी है, महादेव का नंदी है। ये महादेव का पुंजारी है, उसको फूल के पूजा करे अभी सुबह सुबह में। क्या हुआ, दर्शन किया आपने? चलो कर लो, दर्शन कर लो। जय महादेव, चलो दर्शन कर लो बस। साइड से कितना बढ़िया। तो अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं, अभी हम मोह पहुँचने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय टाटा। अभी हम थोड़ा टाइम में पहुँच जाएंगे, लगभग रात को पहुँचेंगे हम। ठीक है, यात्रा करी છે, બહુ મજા આવી છે। अभी यहाँ से हम लगभग 300 किलोमीटर दूर तक है, दूसरी जगह पे जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं अभी बाद में बताऊंगा। अभी तो ड्राइवर को फिलहाल पता नहीं है कहाँ जाने का है। बीच में कोई भी मंदिर आया था, हम आया तो हम जाएंगे इस बोलेरो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय टाटा। દ્વારકાની યાત્રા કરી, બેટ દ્વારકાની કરી, માતાજીની કરી, હજી જૂનાગઢની સોમનાથની બાકી છે, જઈ રહ્યા છીએ। वाह वाह वाह, चलो बच्चा। મને પડવાની બીક લાગે, બીજું કાંઈ। મીનુ ભાઈ તમને કેવી મજા આવી દરિયાકાંઠે? સરસ। તમે ઓનો મજા નો આવ્યો કાંઈ થોડું હાલે ભાઈ ભાઈ તમે તો બહુ પોજ આપ્યા છો દરિયાકાંઠે। આહા, મને ખોળે બેહાડે પછી રામાયણના પાઠ તો આવે મારી માતાજીને તોલે કોઈ નો આવે, મારી જનેતાને તોલે કોઈ નો આવે। વાહ જય કાકા વાહ, ખૂબ સરસ, મજા 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 આવી ગઈ, આનંદ આવી ગયો છે। જયેશ કેમ લાગ્યું તમને? મજા આવી? મજા આવી ગઈ। સરસ। ભાઈ મંગળાવાળા હા માંગડા વાળા ગાડી ની ભાઈ માતા નીકળે વાહ મંગળાવાળા દાદાવાળા કેટલા બોલે। સિંધી સિકોતર કોયલા ડુંગર। हेलो गाइस, तो હવે અમે પૂગી ગયા છે કોયલા ડુંગર। તો ડ્રાઈવરને પૂછી કેમ મજા આવી છે। ડ્રાઈવર સાહેબ કેમ મજા આવી ગઈ ભાઈ? તમારું નામ શું છે? અઝરભાઈ। સરસ, કેમ મજા આવી ગઈ? આનંદ આવી ગયો? વાહ વાહ વાહ, અમને તો તમે ગાડી બહુ સરસ આખી છે ને બહુ આનંદ આવી ગયો, મજા આવી ગઈ। વાહ વાહ વાહ। આપણે અહીંયા કયા આવ્યા છો? કોયલા ડુંગર। હાલો તો હવે આપણે જઈને દર્શન કરી અને આનંદ લઈ। ચલો નૈતિકભાઈ આવી જાઓ તમે। તો દાદી તો પૂગી ગયા છે, અડધે પહોંચ્યા છે, આપણે પણ જઈ। ચલો ચલો ભાઈ, ચલો આ જાઓ આ જાઓ। આપણે ત્યાં પૂગવાનું છે ભાઈ, પરબ પગી જવાનું। પરબની ભાઈ। સરસ, લ્યો થોડી થોડી બધા ઉતાવળ રાખી એટલે પહોંચી જઈએ। હા ભાઈ થાકી ગયા। પપ્પા આજે દાદીનો બર્થડે છે। વાહ, દાદીનો બર્થડે છે? સરસ, લ્યો આજે મારા ફૂઈનો બર્થડે છે, તો બર્થડેની જન્મદિવસની ખૂબ ખૂબ કામના। અને બધા કોમેન્ટમાં લખી દો હેપી બર્થડે। અને મારા ફૂઈએ બધાને યાત્રા કરાવી છે, તમામે તમામને, અને ખૂબ આનંદ આવી ગયો। ફૂઈ તમને કેવી મજા આવી? બહુ મજા આવી। સરસ। હા હા, અમારા ફૂઈની થકી બધાની યાત્રા થઈ છે, અને કોમેન્ટ બોક્સમાં બધા લખી નાખજો જય માતાજી, હેપી બર્થડે।
हम पहुंच गए हैं डूंगर के ऊपर, कोयला डूंगर। और यहाँ पे सब लोग क्या बना रहे हैं, सभी लोग देखो। ये बादशाह भी क्या बना रहा है, डेढ़ी बना रहा है। डेढ़ी आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। डेढ़ी देखो, डेढ़ी बना रहे हैं भाई ड्राइवर साहब, बहुत मजा है। ये सभी लोग डेढ़ी बनाते हैं। जिसकी डेढ़ी बनाने से उसकी कोई भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है, ये सभी लोग मानते हैं। श्रद्धा विश्वास से भाव से सभी होता है। जय हो। हारी डेढ़ी बनाओ, मस्त पड़े नहीं एवी। जेटली डेढ़ी में माळ बनावशे એટલા माळ बने एम कहे छे। मननी मनोकामना पूरी थाय। 3 माळ 4 माळ वाली बनावो, सरस। मुनी આવે આવે છે। અરે વાહ, 2 માળનો। वाह वाह, डेढ़ी कहवाय। हूँ कहवाय, मैं डेढ़ी बनावी। बादशाह तू डेढ़ी बनाए। देखो ये भी बना रहा है, डेढ़ी बना रहा है। विनू भाई डूंगरा पो गया, बस आनंद से। हालो हालो। हाँ वाह, चलो धुवीनी જોઈ લે डेढ़ी। કેટલા માળ ની બનાવી છે? 5 માળ। વાહ વાહ, 9 માળ ની। વાહ, 9 દુર્ગા ની 9 डेढ़ी બનાવી છે, 9 માળ ની। ચાલો સરસ। આ ડુંગર પાસે જાય છે, હવે દર્શન નો લાભ લઈએ આપણે બધા। हाय गाइस, तो देखो मेरी वाइफ अभी ठग गई है, बहुत ठग गई है। नैतिक भाई तेरे को कैसा मजा है? बहुत मजा आया। देखो बादशाह, यहाँ से नज़ारा देखो, कितना मजा आया तेरे को बादशाह? पर थोड़ा ही आया तेरे को। दरिया में कैसा मजा आया? बहुत। कोयला डूंगर। दर्शन थी गया भाई? सिंधवड़ी माना दर्शन कर। जय मां सिंधना बेड़ानी मां सिखोते, जय हरसदी मां राणियानी वारे सड़ी मां बधीनी वारे आवजे। सुंदर डूंगर। हरसिद्धि भवानी कहेवाय। અને જગરૂસા વાણિયાનું જ્યારે વાણ ડૂબતું હતું ને ભાઈ, આ દરિયો છે વિનુભાઈ। જગરૂસા વાણિયાનું વાણ ડૂબતું હતું ને તારે વાણિયો પોકાર કર્યો હતો કે એવા કોઈ માતાજી કે છે કે મારું વાણને તારે તારે હરસિદ્ધિ ભવાનીને કાને વાત ગયો તો યા સુંદર ડુંગરવાળી માં કોયલા ડુંગરવાળી। કોયલા ડુંગરથી માતાજી વાણને તાર્યું હતું। એ આ વાણિયાની દેવી છે, હરસિદ્ધિ ભવાની કહેવાય। સુંદર ડુંગરવાળી આ કોયલો ડુંગર છે। આ બાજુ દરિયો છે વિનુભાઈ। આ દરિયાના નાથી વાણ આવતું હતું અને વાણ ડૂબતું હતું ને વાણિયાએ પોકાર કર્યો હતો કે માતાજી હોય તો મને વાણને તારે વિનુભાઈ, તારે આ વાણને તાળ્યું હતું, તારે હરસિદ્ધિ ભવાની છે કોયલા ડુંગરવાળી। શેઠ જગડુશા વાણિયા પાટણનો રાજા ના ના કચ્છનો વાણિયો હતો કચ્છનો ત્યાંથી લઈને નીકળ્યો હતો ને, એની 40 વખારો હતી ત્યારે માતાજીને યાદ કરે, માતાજી આવ્યા હતા 40 વખારો હતી કરી લો, આવી જાઓ વિનુભાઈ। હેપી બર્થડે। અને ફૂઈના થકી આપણે આ જાત્રા કરી છે, બરાબર? તમને કેવો આનંદ આવ્યો?
હાલો તો મંદિરની આપણે પરિક્રમા કરી લઈ. આ લોકો ફોટા પાડી પાડીને હજી ધરાતા નથી. બહુ મજા આવી ગઈ એ લોકોને. પીનુબેન આ દરિયો છે, આ વાણ બધાય છે. તો અહીંથી અમે અહીંથી આવ્યા હતા. આખો દુકાન કરવાનો હાલી જ આથી કોયલા ડુંગર મંદિર છે. બહુ કેટલા વર્ષો પુરાણું છે? કેટલા વર્ષ? કેટલા વર્ષો થઈ ગયા છે. હા ઘણા વર્ષ. સ્થળ જોવાની કેવા થઈ ગયા છે. હા પીનુબેન તમને કેવો આનંદ આવ્યો? તો ફૂઈ આપણને લાવ્યા છે તો ફૂઈ વિશે તમે કંઈક કહો. હા બોલો. હાલો પરિક્રમા થઈ ગઈ, ખૂબ આનંદ આવી ગયો છે. વિનુભાઈ હવે બોલેરે પૂગો હાલો. એટલે ક્યાં જવાનું છે ડાયરી ખબર છે ને? હા હવાઈ પંખી બહુ જોરદાર છે. હે આપણે હવે જુનાગઢ નીકળીએ ડાયરી. જુનાગઢ નીકળીએ ને હવે. બહુ જોરદાર કોમેડી કરતો. નવી દાંત કાઢતો કેતો જો કેમ. હા બાદશાહ બહુ મોટી બરોવડી તોરણિયા પહોંચી ગયા શ્રી. હાલ અભી આખું બેન ને એના મામા બધા પૂગી ગયા છે. આ બોલેરાની મોજ છે. વિનુભાઈ તો હાવ થાકી ગયા છે અને કીધું છે મિરાજ તમાકુની ગોળી ચડાવી જોઈએ એટલે વિનુભાઈ રેડી થઈ જાય. આ જો જયેશ ને એક માવાની ગોળી ખાઈ લે અને અહીંયા છે મિરાજની ગોળી ખાઈ લે એટલે બધું રેડી. હાલો તો હવે આપણે તોરણિયા પૂગી ગયા છીએ. હાલો ગાઈસ તો અમે તોરણિયા પૂગવા આવ્યા છીએ અને હમણાં તમને દર્શનનો લાભ કરાવી છીએ. સંત શ્રી સેવીદાસ બાપુ, સત દેવીદાસ, સમર દેવીદાસ. રામદેવ પીર બાપાનું મંદિર મહારાજ સરસ, ખૂબ સરસ છે. બાપુની જગ્યા છે જોરદાર. પછી તમને દર્શનનો લાભ દઈએ છીએ બધી જગ્યાએ. ચલો તમે જોઈ શકો છો, બહુ મસ્ત છે જગ્યા. ફરવા લાયક છે, દર્શન કરવા લાયક છે. જુનાગઢ જાય છે તોરણિયાથી, તમે જોઈ શકો છો. આ રસ્તો છે અને તાપે બહુ પડે છે. કેટલા વરાનો
ઓહો આ તો હાઈ જાય ને બ્રો તો હવે જુનાગઢ અમે પહોંચી ગયા છીએ. ગાડી પાર્કિંગ કરે એટલી વાર છે, પછી ઉતરી અને ફટાફટ દર્શન કરી. જય ગિરનારી.